चलिए अब बात करते हैं कोलकाता और उसके आसपास के जिले की मौसम की, क्योंकि शहर में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अलीपुर मौसम विभाग ने कहा है कि आज कोलकाता में जोरदार गर्मी महसूस की जा रही है। दिन का अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस तक है, तो वहीं सुबह की अगर बात करें तो तापमान था लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दोपहर के वक्त हवा में उमस बहुत ज्यादा थी, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। जो लोग बाहर का काम करते हैं या रोजाना बाहर निकलते हैं, उनके लिए ये मौसम थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है। कुल मिलाकर आसमान में बादल नहीं के बराबर थे, यानी बारिश की कोई भी तरह की उम्मीद नहीं है। धूप तेज होगी और गर्म हवा भी चल सकती है, इसीलिए बुजुर्गों और बच्चों को खास करके सावधानी रखने की जरूरत है। डॉक्टरों की सलाह ले और ऐसी गर्मी में पानी ज्यादा मात्रा में पिए, धूप में ज्यादा देर तक ना रहें और हल्का खाना खाएं। अब बढ़ते हैं चलिए दक्षिण बंगाल के बाकी हिस्सों की ओर। आज कुछ जिलों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, खासकर पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में। बाकी जिलों में मौसम सूखा ही रहेगा। 11 मई को बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नदिया, बर्धमान और पुरुलिया जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही तेज गरज और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाली हवा भी चल सकती है। 12 मई की अगर बात करें तो पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, नदिया और उत्तर और दक्षिण 24 परगना में तेज हवा और बिजली कड़कने के साथ ही बारिश हो सकती है, पर कोलकाता में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोलकाता में भीषण गर्मी रहने वाली है। बाकी जिलों में मौसम सूखा रहेगा। 10 से 14 मई तक नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और बर्धमान जैसे जिलों में लू चलने की आशंका है, यानी बहुत ही ज्यादा गर्मी और लू का असर दिखेगा। बाकी जिलों में भी गर्मी और उमस से राहत मिलने की आसार नहीं है। अब बात करें उत्तर बंगाल की। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कालिंपोंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और अलीपुरद्वार में आज बारिश हो सकती है। मालदा में भी मौसम बदल सकता है, यानी सूखा नहीं रहेगा, वहां पे हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। 10 मई को मालदा में और 11 मई को अलीपुरद्वार और कूचबिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर कोलकाता और आसपास के इलाके इस हफ्ते गर्मी और उमस भरे रहेंगे। उमस झेलने पड़ सकते हैं लोगों को। और दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में बारिश और लू का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने, आप खुद ही सुन लीजिए। আচ্ছা, দক্ষিণবঙ্গে হিটওয়েভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওয়েস্ট মিদনাপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, ওয়েস্ট বর্ধমান এবং বাকি ডিস্ট্রিক্টগুলি হট অ্যান্ড হিউমিড থাকবে। এবং মোটামুটিভাবে এই যে কটা ডিস্ট্রিক্টের নাম বললাম, এই ডিস্ট্রিক্টগুলোতে 10 তারিখ, 11 তারিখ এবং 12 তারিখ 3 দিনই হিটওয়েভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে 13-14 তারিখও এই ডিস্ট্রিক্টগুলোতে হিটওয়েভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং এই সব মোটামুটি দক্ষিণবঙ্গে হট এবং হিউমিড ওয়েদার থাকছেই। এরবার আসি উত্তরবঙ্গের 10 তারিখে। উত্তরবঙ্গে 10 তারিখে হিটওয়েভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মালদাতে। এবং উত্তরবঙ্গে 10 তারিখে দমকা হাওয়া 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে এবং তার সঙ্গে বজ্রপাত সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে উপরের 5টি জেলা, মানে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। এবং এই জেলাগুলিতে কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা, আর নর্থ দিনাজপুরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এবার আসছি সাউথ দিনাজপুর এবং মালদা মোটামুটিভাবে ড্রাই থাকবে। এবার আসছি 11 তারিখ। 11 তারিখ বেশিরভাগ জায়গাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উপরের 5টি জেলাতে, মানে হচ্ছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে। এখানে বেশিরভাগ বলবো না, এটাকে বলছে ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেড, মানে হচ্ছে অনেক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। এবং বাকি যে 3টি ডিস্ট্রিক্ট, মানে মালদা, নর্থ দিনাজপুর এবং সাউথ দিনাজপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এবার আসছি ওয়ার্নিংয়ে 11 তারিখে। 11 তারিখে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সবকটি ডিস্ট্রিক্টেই। এবং ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে। হিটওয়েভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মালদা এবং সাউথ দিনাজপুরে। এবার আসছি 12 তারিখ। 12 তারিখে বেশিরভাগ জায়গাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। আর নর্থ দিনাজপুরে, সাউথ দিনাজপুরে এবং মালদাতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।
12 তারিখেই অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পংয়ে। আর বজ্র বিদ্যুৎ সহ দমকা হাওয়া সহযোগে ঝোড়ো হাওয়া, দমকা হাওয়া সহযোগে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে। এই দমকা হাওয়ার গতিবেগ থাকার সম্ভাবনা 50 থেকে 60 কিলোমিটার পার আওয়ার। আর বাকি মালদা, নর্থ দিনাজপুর এবং সাউথ দিনাজপুরে দমকা হাওয়ার গতিবেগ থাকার সম্ভাবনা 40 থেকে 50 কিলোমিটার। আর হিট ওয়েভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মালদাতে।